Ik reis met mijn camera door het hart van China, van noord naar zuid. En op mijn reis probeer ik erachter te komen hoe het is om te leven en te werken in het China van nu. Waar gaat het naartoe met dit gigantische land? Wauw. En wat vinden gewone Chinezen nu eigenlijk mooi of belangrijk in hun leven? Er is een bepaald gedeelte van China dat ik nooit echt goed heb begrepen. Dan heb ik het over het China waarin zonder enig probleem wordt gesproken over onsterfelijkheid, over harmonie en over het ultieme nietsdoen. Sommige Chinezen trekken ervoor in hun eentje de bergen in. En anderen trainen jarenlang bij kung fu tempels of zitten letterlijk onder een steen. Maar wat vinden ze daar? We zijn in het gebied aangekomen waar de belangrijkste Chinese religies ontstonden. Zoals het Taoïsme. En 50 à 60 jaar geleden heeft Mao met zijn culturele revolutie bijna alle religie in China de nek omgedraaid. Maar het Taoïsme beleeft de afgelopen 30 jaar een heel opmerkelijke revival. En dat zien we onder meer hier op deze berg. Want deze hele grote, gouden, bebaarde man is Lao Tzu, oftewel meester Lao. En meester Lao heeft het belangrijkste boek over de Tao geschreven. Dit boek, ook wel bekend als de Tao Te Ching. En ik heb het geprobeerd te lezen, maar eerlijk gezegd kon ik er geen touw aan vastknopen. Ik wil begrijpen wat het is, Taoïsme. En de beste manier voor mij om iets te leren is door het te doen. Dus ik besluit door te reizen naar het Wudang-gebergte. Want dat is de bakermat van de Taoïstische vechtkunst. Ik ben in Wudangshan, een beroemde plek van het kung fu en het Taoïsme. En ik had me er iets anders bij voorgesteld. Ik had gehoopt op een serene plek te komen waar mensen tot zichzelf kunnen komen om de Tao te vinden. Maar ik weet niet of het mij hier gaat lukken, te midden van al deze constructie. Tot mijn verrassing ligt aan het eind van een industrieterrein een behoorlijk modern en sfeervol kung fu resort. Vooral gericht op westerse studenten. De kung fu master is bereid om een demonstratie te geven van een eeuwenoude Taoïstische kung fu vorm. Maar hij doet het maar 1 keer voor. Wauw. 因为道人都在这个山中生活，难免会有一些野兽，比如老虎一些野兽动物要攻击我们的时候呢，我们有功夫的话，就可以逃生。比如这套拳叫伏虎拳，就把老虎给降服了。这个？对，它每一招都能用，都是躲、闪、攻，它每一招都能够用上。9、10，武当功夫是道教的一种修炼方式。但是现在没有老虎吧？所以是很久很久以前。以前，
古时候。所以从我的特别科学的角度来讲，我有时候很难理解道就是怎么说，到底是什么？道，它是一种信仰，一种信念，它存在天地间，与万物同在。树有道，水有道，这里面处处都是道。它代表的是光明、阴阳、平衡。Eerlijk gezegd begrijp ik er nog niet veel van. En daarom raadt de master me aan om de volgende ochtend mee te trainen met de Chinese pupillen in het oude klooster waar het ooit begon. En daarvoor moet ik wel heel vroeg mijn bed uit.谢谢你。Het is 5:30 en de wekker ging net. De bel. Iedereen staat binnen 2 minuten naast zijn bed. Of eigenlijk binnen 10 seconden misschien wel. En over een half uurtje dan begint de training. 大家把衣服去换掉，到那个房间。谢谢。刚好。停。部队区。倒数，1、报1、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。好，走。慢一点，10分跟上。沉，从上去，沉着蹬着，或者顶着。马步，马步。哦，tering。6、7，好收，休息一下，继续下一组。Super moeilijk dit. En heel vermoeiend. Dan ben ik pas een uurtje bezig en helemaal kapot. De zon is nog maar nauwelijks op en ik heb het gevoel dat ik er al een hele dag op heb zitten. Voor de Chinese studenten was dit nog maar de warming-up. De training begint nu pas echt. .现在中国政府也挺怎么说，可以说，关注道教是吧？这个是这样子的啊，政府的事情我们一般很少不谈，我们不谈政府。走。
那你觉得怎么说，道教或者武术在现代社会中还有什么影响吗？它的影响很大。那比如说，你现在打我一拳试试，就打好停。这个时候你打了我一拳，是不是？好，很简单的一个道理。你现在是胳膊肘也直了，肩膀也直了。是不是？是的。你看我现在还击你的时候，你会怎么样？你会受伤，对，对不对？好，我现在再教你一个东西，你再打我一拳的时候，再打我一拳的时候，停，对哈，这个时候你手就保持一种陈列，明白吗？这个时候你打我陈列的时候，你看我现在在攻击你的时候。你可以收回去，没有受伤，没受伤。你这一种，它就会容易受伤；你这一种，它就容易受不了伤，是不是？是的。就是说，当我们为人做事的时候，要给自己留余地，明白没有？我们有这样一句话：什么东西我都可以不学，要学一样，做人。做人。你不理解不了，你就不要你去理解算了嘛。你说就是说你想弄懂它，也并不是一天两天。你要经过自己的实战与努力去学习去请教。好，下课。上。Wat ik begin te begrijpen van het Taoïsme is dat het niet onmiddellijk te begrijpen is. Dat heeft tijd nodig en studie. Een paar 100 kilometer verderop ligt de Chongnan-gebergte, waar al eeuwenlang Taoïstische kluizenaars zich afzonderen om te studeren en te mediteren. Ik heb gehoord dat tegenwoordig ook steeds meer jongeren hier naartoe trekken om Taoïst te worden. En ik wil natuurlijk graag een paar van dit soort kluizenaars ontmoeten in dit onherbergzame gebied. Sommige van hen schijnen zelfs in grotten te wonen. En na een dag zoeken hoor ik dat een eind verderop aan de overkant van de rivier zo'n kluizenaar woont. Hoi! 道长，你过来吧，过来。Ja, dat heb je met kluizenaars. Die zijn niet zo makkelijk te bereiken.道长！哦，太冷了。看一下你们的家，你家好不好？啊？这是你家？啊。看一下吧。这个家都是你自己建的吗？不是我自己建的，就是我自己抠的洞，这洞都是我自己抠的。我来这住了好几年，那水爬水，住不了，还有搁外面有修的房子。我能不能看一下你的家？看。我这是96年修建的。96年建了。这爬水是土坏了。这是我住的地方。就是我水呀，靠石头，就下把水打断了。然后这爬水烫水烫3年了，这水停3年，以后就出来了。这都是我的住的床。那床上就冲坏了，现在没有了。那你在这儿一般做什么呢？那修行打坐禅禅呗。修行。道教也不讲打坐，人家是。怎么修行呢？在这儿。打坐就做功嘛，念经嘛。念经。冥想，打坐。打坐了，对。也在这儿吗？对。那我想问一下，你为什么跑到这个特别遥远的一个地方呢？我不是跑，你别说跑啊，我上这儿来，就是我的缘分就是上这儿来住。修得好，身上光拉光亮，能化身应人现身。道要讲应人现身，身为之人出现，
啊，你本来面目出现了。佛教徒，那佛教、道教都是我一个人，天主教、基督教、伊斯兰教都是我一个人，啊，各个民族都是我一个人，啊，你全世界200个国家也是我一个人化现，明白吗？所以你都信？不是我信。哦，那是开什么？人米，我开人米就是我，哦，明白吗？明白了，啊，都是你一个人。上帝还是我一个人，对，明白吗？咱上晚上钓鱼。 Ja, dit is een echte kluizenaar. Hij houdt het hier in zijn eentje in deze barre omstandigheden ook al bewonderenswaardig lang uit. Maar of hij nu de meest geschikte meester is om me in te wijden in de geheimen van de Tao, ik weet het niet. Ik denk dat ik daarvoor beter verder kan zoeken. 明白吗？这个还不明白？献祭父母也是我化身的，献祭父母。哎，哦，也是我这一生出现的父母。 哎，你好，我来这边找修行的人。哎，对对对，你有点冷，你坐着烤火吧。好，可以了。好，哎烤火。哎，啊，对，我们这终南山比较冷对。哎，我听说路边在下面，路边有一个人，他已经在那边24年。那个人本身他是在家，他出家，他是跟你说，就要当道士，没有当和尚，没有当和尚后当道士，他是神经不正常的人，他是神经不正常，他是神经病。神经病。哎，他有时候他把佛像都砸了，有病了在公安处干了。哦，哎，如果我想见一个隐居，或者一个隐士呢，你听，因为我想了解，他们怎么修行啊，那我应该去哪儿呢？我应该在哪里找？对，好，打准。在哪儿找呢？对，你听我跟你说，可以说你要找隐私的，可以说没有一个，没有的，不能找，没有的，但是没有的，没有啊。没有的，没有一个高人来隐私的，都是年轻人，都是说没事是这样是，这是没听错了。我跟你说，这些人是神经病。他们又不是个啥名人，设是隐私就没有的，都是来的我年轻人来体验生活，也没有，绝对没有，绝对不是高人，绝对没有一个。我不会给你们说，你们不要跑那个路。他又是淘汰社会，他会淘汰他家庭。现在有多少不孝顺父母的人？哎，他们也来终南山嘛。是啊，你看我有些人见嘛到这个深山里，我说他因为他不尊重父母，因为我跟你说，你在你家中不孝顺父母，不尊重父母，你能修行吗？我不知道，你说。你叫佛在我能跟你说啥？佛教你众恶莫作，众善奉行，你这就造了个杂孽，骗善人，搞把宗教叫他搞烂，中国宗教是一滩清非，叫他这些人搞成个混匪，假和尚假道士。没有，我还是现在你继续找，你继续跟我找，你再找到了，我绝对不相信没有的，没有的。我去看。哎，好，很好，很好，谢谢。华爷，哎，我不相信没有的。 Vandaag gaat het zeker niet meer lukken. Bovendien begint het steeds harder te regenen. De volgende dag is het droog en vervolg ik mijn zoektocht. Ik heb gehoord dat een dal verderop een Tao-meester woont die al jaren in dit gebied werkt en jongeren begeleidt. 你好，你去看谁呀？我是他徒弟。哦，你也去看莫尘大师吗？对，今天过来关系。那你是他的学生吗？是的。你好。
我是大概在95年的时候，和我母亲呢，后来到14年的时候，就是我家里我哥哥他们就有时间了，他们以前工作很忙，后来有时间了，然后我就走了，我就进山里，因为我是从以前接触这个方面就一直想出来在外面进修。好，走吧。Hé, ik heb eindelijk het gevoel dat ik iemand heb gevonden die me werkelijk het Taoïsme kan uitleggen. 环境挺好的啊。 Master Mo Chen heeft zelf jaren in eenzaamheid in deze bergen doorgebracht. En ik ben niet de eerste die met levensvragen bij hem aanklopt. 那来修行的人为什么这么喜欢山呢？毕竟的话，山里面比较清静嘛，然后没有很多就是来自于世俗的一些打扰。那道是什么？道就是自己和所有众生和所有一切事物的本来面目。你看这个石头，其实石头也像道。对我来说很抽象。是很抽象，就是实际上就是说什么呢？就说我们所看到的一切的这种种种的现象、事物现象和概念，都是经过我们自我意识的一种扭曲之后，我们所感受到的。而我们修行要做的，就是要消除这样一种影响。那你本人呢？你从什么时候开始可以说道教有兴趣？从7岁。几岁？7岁。7岁？这么年轻啊？对。因为我可能……你还记得有没有什么原因让你？说原因可能一般人有点不太相信。我生下来的时候，我记得我出生的场景。不会吧？真的。刚开始以为别人都跟我一样，后来发现，原来大部分人都不记得。确实是这样。你还记得？记得。我出生的场景我记得清清楚楚。你可以描写一下。就是当时出生的时候，有很多人就是在那喊着说要热水，然后那个屋子里面是热气腾腾的，我头能够仰着看到屋顶，就像做梦一样，但是很清楚。用热水擦洗身上。然后呢？一个人在山上，在这么遥远的一个地方，这么偏僻，不是很孤独吗？但是作为如果说一个真正已经入门的一个修行者来说，在他进修的过程中，他体会着自己内在的那种愉悦，身心相应的一种契合的一种状态，他会感觉一点都不多余，一点都不少，不缺少。他会感觉到内心的满足和愉悦，他很快乐。那我想体验一下。想体验一下？那你随便坐着，然后你让自己就好像你在世间做了很辛苦的事情，或者说考虑了很多繁琐的问题，然后你现在把自己的身体完全的放松下来，把自己的心也完全放松下来，就是让自己的身和心去休息，就彻底的放下来去休息。然后你可以闭上双眼，然后你静静的听着这个溪水的声音，感受着微风的吹拂，然后更重要的是你体会自己完全把自己的身心放松下来，让它去休息，彻底的休息。只是去体会、去享受、沉浸其中，不要去分析，不要去思维。哎呀，我一直在想，我避免不了，我一直在思考，这就是一直在想。你知道这是什么原因吗？因为你这个人的思维的这样一种习惯性，它不是1天2天养成的。然后，当你想去进入一种跟他的习惯性相符、不同的状态的时候，你会发现自己不一定能马上做到，甚至很难做到。为什么？
习惯性它就是一种惯性。你看，当一辆车高速行驶的时候，你想让它突然刹车或者突然转向的时候，它会怎么样？那你必须要克服那一个惯性带来的力量，才能改变它的方向。Master Morchen kent een verlaten dorp, hoog in de bergen, waar een paar jonge Taoïsten de eenzaamheid heeft opgezocht. 它这边唯一的一点就是，冬天的时候，它这边大概有2-3个月时间，就是阳光照不到这一边山坡。真的？对。哦。那你以前也在这边对呀。休息？对呀，我以前住在往上走第4个房子。第4个房子？啊，对，然后在那住了2年多。是不是越来越多年轻人来？现在金山呢有很多年轻人。为什么呢？然后现在呢，就是社会节奏比较快嘛，然后整个社会转型也比较厉害。就有很多人，他们或者是经历的转型太多之后呢，他们会对社会产生一定的困惑，然后他们要。你意思是他们受到的压力比较？肯定是的。是父母的希望或者社会的要求？社会的压力。那没有父母介意他们在这边修行吗？有。父母和修行人之间，他们肯定会有一些观念上的分歧。我住在里面就碰到过好几次有父母进来找孩子的。真的？还有一些家里孩子进山之后，因为没跟家里讲清楚嘛，时间长联系不上，家里就直接报警了。就说失踪了。报警？失踪了。大海。在家。这位是欧洲的，就对中国的修行人这个状况比较感兴趣，就想采访一下，拍摄一下。你好。你已经在这里多久呢？我在这里已经还不到2个月吧。还不到2个月？还不到了是吧？对。你可以给我看一下你们住的地方吗？住的地方？可以，就。这么暗啊！好黑。这边个帐篷也可以住人。En dat is natuurlijk ook een manier om monnik te zijn in de bergen. Door je tent op te zetten in een huis. 厨房。对，厨房这里。那你今年有多少岁呢？这个我们道教3不问的，道不也寿。不敢说啊。这个修道之人就是不提这些嘛，有3不问嘛。修道之人。对。不提1不问年龄，2不问俗事，3不问出处嘛。就是年龄这个，因为修道之人对这部年龄的话，就是就不是那么在乎了，所以就不是那么在乎。那如果不是这么在乎，那也没问题，说吧，对不对？这个我不懂，这个一定要问吗？了解。我可以坐一下吗？可以坐。谢谢。那你什么时候？就是2个月前才过来是吧？对，2个月前从道观过来。从哪儿过来？道观。那你是什么时候来的呢？我才过来几天。才过来几天啊？对。从哪儿过来的呢？从老家里过来。这个文道长在这里，后来就是过来跟他学习嘛。向文道长来学习。那你为了什么原因？没什么原因的。学习呢？感觉就是体验生活吧。说实话，在世间是吧，咱们外边是吧，城市里也是一种生活。在这里比较安静一点，就是肯定对，有利于学习，这个心容易静下来。这个文道长，说实话，他这个包括这个学习，包括各方面都是比较突出的，所以过来跟他学习是很有长进的。来，喝水。为什么？好，谢谢。你为什么来
当初来终南山的目的呢，最初来终南山的目的是，听说终南山有神仙，哦，是吧？有吗？我当初我就抱着这个就来终南山了，这是最初的时候，但是也找过很多地方，爬过很多山，但是都是最终呢？最终以失败而告终。虽然以失败而告终，当中的过程，都是值得回望的，还是那些当中的过程啊，一些艰辛啊，爬山的经历啊，这些都是从来没有经历过的。我就说这里清静啊，这些地方自己种，像现在我们自己种菜啊，在这里生活。谢谢。你看我练的就是这个。你的家人和你的朋友，他们了解你在这个遥远的地方修行吗？当然是。你家人呢？不是很理解的了，家人不是很理解，朋友也不是很理解。建议有啊，建议就是按照他们的生活方式来过啊，上班、工作、赚钱、养家、生活，过日子，成家立业，然后就是生老病死一个过程，从童年到少年到成年，然后就是这么按照传统的路子来走。你父母有没有抗拒或者反对？有，就是不能按照他们的意愿来嘛，肯定会有抗拒了。说你不好好赚钱，你这里搞什么东西？这些东西，他们就会伤心吗？不理解吗？但是你虽然说这是过程，你只要坚定你自己的路子，你做出来给他们看。他们有没有说你不孝顺什么的？可能没有说。没说，但是看得出来嘛，对吧？想。Het is veelzeggend dat mijn zoektocht naar de betekenis van het Taoïsme in het China van nu me brengt bij jonge jongens die afstand willen nemen van deze hectische maatschappij. Die de noodzaak voelen om zich te onttrekken aan de druk en de drukte. Jonge gasten die volgens hun ouders en familie niet willen deugen. Nou, na de afgelopen dagen hier in de bergen probeer ik me nu te bedenken wat ik nou moet vinden van die kluizenaars. Die hier op de bergen in grotten wonen en in halve ruïnes. En waar ze nou eigenlijk precies naar op zoek zijn, dat is me niet helemaal duidelijk. Willen ze nou echt de Tao bereiken of is het meer een vlucht? Want ik merk dat al die mensen, stuk voor stuk, die ik heb gesproken, dat die allemaal hun draai niet lijken te kunnen vinden in de Chinese maatschappij. En misschien is dat ook niet zo heel gek. Misschien als je een jonge jongen bent met een gevoelige natuur, is het ook wel heel lastig om te voldoen aan de verwachtingen van familie en aan de eisen die de maatschappij je stelt. En dan is de Tao en het leven als een soort van monnik hier op de bergen misschien wel de enigszins sociaal geaccepteerde uitweg. Er is nog een andere uitweg voor jongens en meisjes die niet willen deugen in China. Want als ze niet zelf van huis weglopen, dan worden ze wel weggestuurd om tot inzicht te komen. Het grootste martial arts internaat ter wereld is de Ta Go Academie, met wel 30.000 leerlingen.
Tijdens het fotograferen valt een klein jongetje me op. Met een serieus koppie doet hij enorm zijn best.过来，没事。教练好。你叫什么？唐翔，唐翔。你几岁10岁。？10岁。这么小。第一次来这里的时候，我不知道。不知道。哦。我们在这儿坐一下，好不好？哦。你为什么来这个塔沟学校呢？就是在家里面有很多坏毛病才来的。你坐。所以来这塔沟武校，我家长让我来改的，就是要在家里面喜欢玩电脑，所以我爸才把我送这来的。是我父母决定的。你想怎么样？啊？他们告诉你的时候，你是怎么想的？就是我就怕来这里。怕来这里？怕什么？怕孤独？一开始有没有想家？有。想什么呢？想玩电脑吗？想我父母就是。那肯定。现在也想吗？我理解。那你爸有没有过来看你？啊？你爸？我们班。你不是说我说你父母啊？他们有没有过来看你吗？没有。那你有时候跟他们通话吗？打电话？没有。也没有。Zit je daar met de gast van 10 naast je? Ik vind het toch ongelooflijk wat de offers die kinderen in China telkens weten te brengen. Er zijn een jaar of 10. Die wonen ver weg van hun ouders. En de ouders bezoeken hen niet. Ze bellen er niet mee. En ze kunnen maar eens per jaar naar huis. Bij de lunch blijkt dat ook het eten halen tot de vechtsport behoort. Want hij moet knokken voor zijn beurt.
在这里的每一个人都想家，不可能不想家的。那肯定。过来之后才开始特别受不了，因为原先我在家有很多的坏毛病，都是来这里之后，然后慢慢的改变了。那你原来在家里有什么毛病啊？哦，原来在家里抽烟喝酒打架，然后整天都是在网吧，就是不要命的那种冲上去往前打，然后当时因为在街上嘛，很多人围观，然后围观的群众有人打电话一打，然后警察来就把我们带走了。太坏了，对不对？嗯，对。然后被拉到公安里面，然后当时岁数又小，年龄又小，又不懂事，然后家里人就是花重金又把我给赎出来了。那家里人肯定很不满意啊，对不对？嗯，对。然后当时我也意识到自己的错误，然后又说来这里吧，来这里纪律严，你可以改掉你身上的坏毛病。然后我说我这么大的也该就是为自己找一条出路了，然后就来这里，去年来这里的第1年才开始就是不适应，然后慢慢的适应了，就在想，现在都这么大了，父母终有一天会老，而且作为一个男人，以后肯定要养家，然后想想，现在出去找工作又那么难，还不如就是留在这里当一名教练。嗯，特别好。Ik besef maar al te goed dat mijn zoektocht van een paar weken naar de betekenis van de Tao pas het begin is van een lange route. Maar waar ik wel weer achter ben gekomen, is dat het in China vaak moeilijk is om je eigen weg te bewandelen. Zelfs als die in het verlengde ligt van een grote wijze man uit China's verleden. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel and we'll keep you updated on our documentaries.